Yes. Amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla ambao mnaendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo lundi le 8 Desembre 2025. Tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Ni habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita. Mapigano ni makali huko Sud Kivu, maeneo karibu na Sange. Sange ni mwingine ambao huko kwenye route nationale numero 5 unaoelekea maeneo ya Uvira, pale njo kwenye Sange iko. Ni mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya wazalendo, jeshi la Burundi na FARDC pamoja na waasi wa AFC M23. Ili kuelewa kinachoendelea hapo, nifuate mwanzo hadi mwisho, utaelewa kabisa kinachoendelea kwenye uwanja wa vita ndani ya maeneo hayo. Wakati mapigano ni makali kufro siku ya leo, ndipo President Felix Tshisekedi iko na message ambayo ataiambia population ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, mjiabone kama kawaida. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Mukumbuke kusubscribe ili kukuwa napata habari zetu mbichi, na muendelee kucomment na kulike. Muendelee kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na pia mujiunge na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zote kwa wakati. Mambo yote jinsi yako napitika kufro pale kushene, habari zinawafikiaka kabisa 5 kwa 5. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Pale chini ya titre kuko linki yetu, mujiunge nayo, au munaweza kutuandikia kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa tutawaunga na sheni yetu ya WhatsApp. Habari zetu mbichi za muda huu zinazovuja damu kutoka kwenye uwanja wa vita ndani ya Sud Kivu ni ya kwamba mapigano makali yanaendelea kukaribia mji wa Sange. Mji wa Sange unapatikana kilomita chache, ni kilomita kidogo kabisa na mji wa Uvira. Ni mapigano makali kati ya vikosi vya wazalendo na jeshi la FARDC na jeshi la Burundi wanaopigana na waasi wa AFC M23. Kabla ya kuambia kinachoendelea pale, nataka ni warudishe nyuma kidogo. Siku ya jana ndipo nilianza kuambia ya kwamba mji wa Luvungi, mwingine wa Luvungi uko mumikono ya wasi wa AFC M23. Depuis jana jioni njo waliingiaka pale. Plutôt juzi jioni. Juzi magharibi njo waliingiaka pale, nikawambia hayo. Jana nikawambia kwamba walijiretire pale, wakaelekea kwenye wakaaji hawajue walikoelekea. Ni maeneo ya mbele kwenye walienda kuchomokea maeneo ya Luberizi. Hayo yote nilikuwa nikiyawambia, mkisema no zingine media aziko na wapa habari kama na hizo, mkasema ya kwamba kabisa hamuamini habari zangu. Kasema tuendelee tu, mtaelewa kabisa. Message za watu wengi nilizipata ku WhatsApp wakisema nuko na tudanganya, una zingine media, una jinsi wako natuambia. Nikawaambia mutulie ndugu zangu, mie source zangu pale niko nazo 5 kwa 5 na bako nanipa info reyele tena. Hivyo basi tuendelee kukaa tu, mutakuwa napata hizi habari ambazo niko na ziwaambia kwa zingine media, mutazipata tu. Na nikaendelea kuwaambia kwamba mkuwe connecte ili kuelewa kenye kiko napitika pale kufro. Leo sasa wakati wako napigania maeneo yanayoelekea Sange, AFC M23 iko nafanyisha mitingi wapi? Muluvungi. AFC M23 apres kujiretire pale walikuwa wameelekea maeneo ya mbele pale kwenye FARDC ilikuwa imesede, imeondoka, na walikuwa wakiendelea kukamata parti moja kwingine. Luberizi walikamata jana, nikawambia hayo, mkasema no zingine media waambie hayo. Nikawambia kwamba tutulie kabisa, habari hizo mtazipata. Na kwa sasa wako napigania sasa maeneo karibu na Sange, wakati wengine wako naendelea kuzani ya kwamba kuanzia Katogota na Lubarika na maeneo ya Luvungi hakuna AFC M23, kuna wazalendo. Ndugu zangu, mufungue macho wa Kongomani, mufungue macho, mjue kinachoendelea kufro. Si bote tuko ba Kongomani, yanayopitikana hapo tunapenda ushindi wetu, ila kusema realite
ni kitu ambacho kiko naacha watu wengi wanaanza kusema no, weye umekuwa Rwanda, weye umekuwa M23. Hapana kabisa, inatumiza roho si bote kuona badui betu banasonga mbele. Ile inatuumiza roho. Kukuwa journaliste au kukuwa patriote haimaanishi kwenda kudanganya watu wenye habiendeki pale kufro. Unaanza badanganya, no. Ile ni kitu ambacho nilikatalaga kabisa. Nitakuwa nawaambia realite kutoka kufro. Benye bataitika baitike, me batakuwa na nipa rezo apre kupata hayo. Muluvungi M23 iko nafanyisha mitingi pale kabisa. Balisha fika leo bakafanyisha mitingi pale kuambia population kila kitu kiko sawa. Hakuna tena ba FARDC pale. Na sijui ya kwamba mnafuataka na madiskuru ya wengine. Jana pale Uvira yule Jean-Jacques Purusi gouverneur alisema kwamba FARDC iko Luvungi. Memo kaendelea kusema keno pale tuko na wadanganya. FARDC tunaongea nao wanatuambia Luvungi habako. Wengine wanasema no, ile matangazo yenye tuko nawaambia hawajaipata. Hapana, habako pale. Me pour le moment jo muko nanipa rezo paske muko napata mamitingi sasa za pale. Na kutoka pale mpaka Luberizi hakuna mapigano yenye yalikuwaka. Ni AFC M23 yenye ilikuwa na progresse tu kunjia ile ikikamata zile eneo bila FARDC kupigana, paske balikuwa ni balisha arudia nyuma, balisha elekea Sange pale njo kwenye balikuwa na bako. Zile eneo zote zilikuwa na ziko ndani bazalendo wachache wenye balikuwa na bakia pale kujo baoneke AFC M23 itasimama bapa kontrole baoneke batapata nguvu kutoka nyuma wapigane. Me paske nabo pale abakukuwa na zingine nguvu, ba M23 balikuwa nafika na bale bazalendo nabo banarudia nyuma paske kupigana abakukuwa na nguvu. Na jo kenye kilikuwa naacha bazalendo banapigania kule Musange. Na pour le moment sasa mambo iko aye kule Musange. Na kwa sasa kinachoendelea sasa kule maeneo ya Sange ni vipi? Waasi wa AFC M23 wako napigana na FARDC pamoja na jeshi la Burundi na wazalendo mu maeneo yanayokuwa karibu na eneo ya Sange. Walikamata Nyakabere, wakakamata Kanyumba, na pale ni maeneo yanayokuwa karibu na Sange. Na kwa sasa wako napigana na vikosi vya jeshi la FARDC na wazalendo pale maeneo yanayokuwa karibu na Sange. Na mpaka ndani ya Sange wenye wako ndani wako nasikia ile milipuko ya silaha nzito na nyepesi kutoka pale kufuro kwenye wako napigania. Ile njo realite. Nadhani kwamba wengi tena wataitika, me apres apres muda mchache tena mtakuja nipa rezo wakati mtapata habari hizi ziko na sambaa tena kumedia, na wakati mtapata na maimaji au mafotonjo mtasema ke niliwaambia hayo. Ndugu zangu, kitu kenye kiko pale, source zetu ziko naendelea kabisa kutupa info kwa wakati. Ndiyo maana muko naona info za mingi siye tuko na zileta mbele ya wakati, zingine zinazipata nyuma. Na kule nadhani ya kwamba kila kitu mushakielewa kabisa, wale ambao tuko naendana 5 kwa 5. Pour le moment Sange njo kwenye mapigano yako na jikosantre mwingine wa Sange. Na kitu kingine ambacho mnapaswa kuelewa, mwingine wa Sange uko mu kilomita chache na mji wa Uvira. Ndiyo kabisa, kama mko naona kwenye ramani hiyo picha hiyo ambayo iko hapo, Sange iko kwenye route nationale numero 5. Ni mwingine ambao wako mbali na Uvira. Na kuikamata kwa AFC M23 mapigano yanaendelea. Sijasema kwamba wako na walisha ikamata, hapana, wanapigania maeneo karibu na hapo aux alentours donc. Na Sange AFC M23 ikaikamata deja pour Uvira, wanaweza kuwa wameikaribia, wanaweza kuwa na envoyer ma espio zao kama vile walikuwa wanafanya ndani ya mji wa Goma, zinafika pale kwa urahisi, na mji wa Uvira nao wanawatakiwa kisha kuwa ndani na maespio. Kwa hivyo FARDC na jeshi la Burundi na wazalendo pale waungane kabisa, waone kama wataweza kuwarudisha nyuma wale waasi wa M23 wasiukamate Sange. Inaweza kuwa hatari kumuji wa Uvira. Sange ni eneo ambayo iko mu kelke kilometre kabisa na muji wa Uvira. Na hapa nataka niwaambie ya kwamba kutokana na repli strategique ya FARDC, mie ndabambia realite,
ndawambia realite. Kutokana na ile kujireplie ya FARDC wakielekea nyuma wakaacha wakati walitokaka ofete balitokaka Luvungi na njo bameenda alafua bote Katogota. Ile froga Katogota ilishaka wakati AFC M23 ilifika Lubarika, njo wakatoka Katogota bakaingia Luvungi, wakaanza kupigana from mbili, moya inayotoka maeneo ya Katogota mkote goshe, engine iko natoka plito Katogota mkote ya mbele kwenye rute, engine mugoshe kule Lubarika, na njo kwenye AFC M23 bako natokea bakapigana pale. Juzi jioni njo FARDC iliondokaka Muluvungi. Nilimwambiaka hayo, nadhani ya kwamba wale wenyewe wako nasi muhabari za kila wakati walizipataka. Njo balitokaka pale. Kuanzia pale sasa kufika Sangi baliachaka maeneo mengi kabisa mule katikati yenye AFC M23 ilikuwa ikiakamata depuis jana bila mapigano. Pour le moment AFC M23 ilisha kamata maeneo ambayo yanafika yenye yanahesabu mu 50 km, paske ukianzia maeneo ya Katogota mpaka maeneo ya Kanyumba na Nyakabere kwenye wako pour le moment ni ya plus de 40 km, ni mu 40 ya 50 km. Amsikie kama ni maeneo mengi ndugu zangu, ni njia ndefu ambayo FARDC iliacha yote bila kusimama eti wakabiane na wale wasi wa AFC M23. Kinachoendelea pale kufro pour le moment ni mapigano kabisa yanayoendelea. Tutaendelea kufuata habari kutoka hapo kwenye uwanja wa vita maeneo hayo, tuambie kinachoendelea kwa muda mwafaka. Endelea we kujiabone na kukua connecte ili upate habari mbichi kabisa za kila wakati kutoka kwenye channel yetu hii Kwetu TV. Upande mwingine tuwapeleke moja kwa moja ndani ya maeneo ya Masisi. Mapigano ni makali tangu asubuhi ya leo kati ya wasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo ndani ya eneo ya Kinyumba inayopatikana mu maeneo ya Nyabiondo. Tangu saa 11 asubuhi ya leo mapigano makali yamekuwa yakitokea kati ya wasi wa AFC M23 na wazalendo huko Kinyumba, ni kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Nyabiondo. Kulingana na vyanzo vyetu huko Nyabiondo, wasi waliopoteza Kinyumba wiki zilizopita wanajaribu kukamata tena chombo hiki kutoka mikononi mwa wazalendo. Sauti za moto wa silaha nzito na nyepesi zinaendelea kusikika huko kupitia mapigano hayo yanayoendelea. Na kufuatia makabiliano hayo, usafiri katika barabara ya Nyabiondo Pinga umetatizika, hali bado ni tete katika eneo hilo. Mapigano yanayoendelea huko yalisababisha kabisa kusimamisha kwa trafiki ama rute inayotoka Pinga ikielekea ndani ya maeneo ya Nyabiondo, na hali inaendelea kukua tete. Population wako naendelea kukimbia maeneo yao wakielekea maeneo yenye usalama zaidi. Upande mwingine huko Sange, population wako naondoka pale. Population wa Sange wako na kimbia wakielekea Muvira njo kwenye wako naelekea, na wengine wako naelekea Burundi pale njo kwenye wako naelekea, paske AFC M23 iko naendelea kukaribia Sange na mapigano yakiendelea, hivyo ni hatari kwao. Ndio maana waliondoka pale, wako naondoka pale Sange wakitafuta eneo zenye hifadhi za kujificha ndani, paske mapigano ni makali ndani ya maeneo hayo. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea kwa mchana wa leo, na waomba kusubscribe na kuendelea kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Kitu kingine ambacho na waomba mukue connecte siku ya leo sana kabisa, ni wape habari mbichi za kila wakati, paske mapigano huko yanaendelea kila wakati. Tutakuwa nawaambia kinachoendelea pale kufro.
Muendelee kukua basi na siku njema na mchana mwema. Wale ambao wako Marekani, Sudi kabisa kutoka Ohio na kusalimia, na wengine wengi wanajua ya kwamba tunaongeaka nao ku WhatsApp yetu na tuko nao kabisa wengi, tuna wapata 5 kwa 5 na salamu zetu ziwafikie wengine wote vile vile. Asante.